هیدر هیدر ساق کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مبارک اتر قوم گپ میزنی که همیشه شکار ظلم شدن، نسل کش شدن، لیکن همیشه در هر جای خود ثابت کردن که ما پیروی امام حسین هستیم. ما همیشه سر خورده دو کلی تیاری، لیکن قایم روی بری ظالم چکاو نموش. ما چون استودنت تاریخ هستم، از این وجه برای از خود واجب خیال کردم که ما اول خود ما باید تاریخ قوم خود خبر شنم اور از او بعد من مردم هم بگم که حقیقت تاریخ حاضره چی است. هزاره را فهمیدو که لیه اول باید ما یک چند بیسیک چیزا رو بفهمی که در دنیا انٹرنیشنلی 3 دنه نسل است که اور در انگلیش ریس موگه. اولنا ریس وایتس است یعنی سفید پوست مردم. دویمنا ریس افریقنز را موگه که بلک ریس موگه یعنی اونایی که سیاه پوست است. اور سومنا ریس زرد یعنی یلو ریس پیپل یعنی اونایی که زرد ریس داره. من سفید پوست مردم امی انگریزا ما یا یورپینز ما یا بریټیش مردم ما اینا تمام را سفید پوست مردم موگه. امی تر مختلف افریقن کنٹریز کی منیش مردم سیاه پوست است اونا را بلک ریس موگه. اور سیوم ریس کی اور یلو ریس موگه یعنی پوست زرد. منه از اونا چاینیز هم ماین، جاپنیز هم ماین، کورینز هم ماین، منگولز هم ماین اور قوم هزاره هم ماین. از تمام کامن اور از تمام مشهور سوال یہ است که مور اکثر مردم از قوم چنگیز خان خیال میکنن یعنی مور منگول مگن یعنی مگن که اینا از من اولادای از من نسل چنگیز خان است. این سوال جواب شما کم دیر بعد میگم. اول باید بفهمی که مور هزاره چر مگن. من افغانستان یک ایریا بود به نام گرجستان و بسیار کنه از منگولا پیدایش شدهشم پیش یک گرجستان یک علاقه بود که از او بعد هزاره جات نام داده یعنی اینجا صرف اور صرف هزاره ها زندگی مونه دیگه قوم هم هستن کم و بیش لیکن زیاد من از او هزاره زندگی میکنه. امروز بامیان است، دایکندی است، غزنی است، غور است. من ازی تا امروز هزاره زندگی مونه او تایم من ازی مردمی حاضر زندگی میکردن از این وجه ایر هزاره جات نام داده شد. علی بای بلیزی سوال که هزاره از قوم چنگیز خان است یعنی از نسل منگوز است. لیکن من زیادتر کتابا لکای است که یک میت است، یک تیوری است، یک خاص حقیقت نداره. چرا؟ اولنا پروف از اینه که همونطور که ما شما گفتم از منگولز پیدا شدویشی حمله کردویشی در افغانستان پیش این ایریا را هزاره جات گفته میشه. این اولنا دلیل. دویمنا دلیل است که شما در چی بیسیس هزاره ها را کد منگولز میکس کرده رایستین. اگر شما گوی فیزیکال کاراکتریستیکس را میزدین که همونطور شما سیلین هزاره مردم چمایش ریزه است، رنگ شنا کم سفید است. اگر در ازی بیسیس شما کد منگوز ملاو کرده رایستین بس صرف هزاره ها نه بلکه دمن امزی افغانستان قوم ازبک است. اینام منگولز وری هستند. چمای از نام ریزه رنگای از نام سفید. چاینیز مردم است، کورین مردم است، ژاپنیز مردم است. اینام یک کم شباهتی کدی امزی منگولز داره لیکن چرا مو اینا را منگول خیال نمونی چر اینا مو از خود خو یک آیدنتیتی مو سو د بیسیس فیزیکال کاراکتریستیکس مو جج نمیتونی که هزاره از قوم منگولز است. هزاره گوتر قوم بود که سالها پیش از منگولز در نمزی افغانستان همونطور که در خدمت شما عرض کردم که در گرجستان اینا زندگی موگه. لیکن سوالی آیا مو در منگولز هیچ تعلق نداره؟ چرا؟ مو کد منگولز تعلق داره. تعلق از مو چی است؟ در نمزی هزاره جات والا لاین که ما شما گفتم که بامیان، غزنی، غور اینی ایریاز که بوده من پورا افغانستان من تاریخ منگولز حمله مونه. اور وقتی منگوز حمله مونه بیشتر ایریاز که منش مردمی هزاره زندگی موکد اینجی اینا بساو مشتن اور سالها اینجی زندگی تیر کدو شروع مونن اور نسل خور کد ازرگو مکس مونن مختلف قوما ما اور کد قومای دیگه مکس مشتن. لیکن ای گفتو که ما صرف اور صرف بعد از منگوز دنیا آمدی اور از نسل منگوز است یا از نسل چنگیز خان است. ای گپ یک اشتباه است، ای گپ بسیار غلط است. مو یک اتر قوم بودی، هزاره قوم یک اتر قوم بود که از منگول ها هزارها سال پیش در نمزی هزاره جات زندگی بود. علی بای بله دویم حصه ویدیو خو مردم آذرا چطور دمن کویتا که یک شهری پاکستان است اینجا چطور بساو شدن اور اقدر زیاد پاپولیشن دمن کویتا چطور دارن. سلکن بله ازی ٹاپک ما شما ریکمند منم که بله اینترنت یک آرتیکل است از عمران علی جو که غالبا شاید از من کویتا هی هستند جرمنی امفیل خور منن درو یا شاید مقدن درو علی شاید پی اچ डी منن اونا یک آرتیکل لکای منن بله آذرا گو اونار ما برای شما میخوانم اور میگم که آذرا مردم من کویتا چطور آمد
ساتل. Imran Ali Mugan ki the Hazara community of Quetta Balochistan has been impacted by violence and migration for decades, but in past decade violence against the community became unbearable and has roused fears of an existential threat to the community. The repressive policies of Afghan rulers forced the Hazara to migrate to Quetta in 1894. من 1890 1890s दमने अफगानिस्तान یک दना हुक्मरान माया द नामी अब्दुर्रहमान बसियार एक आदमी जालिम बुद और मैंने काफ़ी जगह लिखा है कि 60% पॉपुलेशन ही हज़ारा रा नस्ल कुश कर यानी अगर इमरोज़ द दुनिया 10 मिलियन या 12 मिलियन मर्दुम अस्ताज अमजी हज़ारा कौम अज मने अजू 60% पॉपुलेशन द 1890s यानी 60% आबादी हज़ारा रा इद 1890 कुश्त नस्ल कुश कर. At this point the British rulers of India welcomed them for two reasons. हमूतर की शुमो खबर अस्तेन उ टाइम मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक जॉइंट हुकूमत ब्रिटिश रूलर्स बुद उनार मुगुफ्तन British rulers of India. The Afghan British India government relations were hostile. मैंने अफगानिस्तान और मैंने ब्रिटिश इंडिया हुकूमत काफ़ी कशीदा बुदा. ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रेफ्यूजी एंड प्रोटेक्शन बट टुक एडवांटेज ऑफ हज़ारा माइग्रेंट्स. मुगा इनार जाए तदन कैंप्स तदन लेकिन अजुबाद अजना फ़ायदा बाल कदन जिस फ़ायदा बाल कदन मैंने ब्रिटिश इंडिया आर्मी एक डिवीज़न जोड़ कदन वो डिवीजन रहीम रोज़ हम शुमा अज बुजुर्गाए पुरसान कनिन दनामी हज़ारा पाइनीर्स हमू मर्दुम के अज अफगानिस्तान अमादन यानी मर्दुम हज़ारा उनार खुद खिलाफ हुकूमत अफगान अगर सुबह रोज़ खुदा न खास्ता जंग शुद अमीना रही मौका दे अफगानिस्तान जंग भी थी अजी खातिर हज़ारा पाइनीर जोर शुद. द हज़ारा adapted themselves well to the Quetta environment and began to seek government jobs and moved into trade, commerce and other professions. از رگو خود خود بسیار خوب منی ازی جای گل मिलाव कदन जॉब्स गिरफ्तन सरकारी मैंने कारोबार राफ्तन कॉमर्स राफ्तन और दीगर प्रोफेशंस. The next big wave of Hazara migrants came from Afghanistan in the wake of Soviet invasion and subsequent civil war. दोबारा दुयूम लहरी महाजराई आजराज अफगानिस्तान के आमद 1990 वक्त की सोवियत वार द अफगानिस्तान शुरू शुरू. These migrants settled in what came to be called Hazara town. इन आमदन दमने हज़ारा टाउन की ब्रोरियम मुबशर या ब्रियूरी दमने इंग्लिश मुगा उन जमादन ज़िंदगी कदो शुरू कदन. खूब ई बुद एक मुख्तसर तारीख़ मर्दुम हज़ारा की माद खिदमत शुमार्स कदो कि हज़ारा अवल खु मंगोल नहीं अस्ता अज नस्ली मंगोल हम नहीं अस्ता बल्कि हज़ारे गुतर कौमा की हज़ारहा साल पेश अज मंगोल्स द हज़ारा जात दमने अफगानिस्तान ज़िंदगी मुकदम. अजुबाद दमने कोयटा चतोर आमादा नजवजे नस्ल कुशी अब्दुर्रहमान और अजुबाद दमने कोयटा बसाव शुदा और शुमो खबर इनकी दमने कोयटा हम हज़ारा साल टारगेट किलिंग कदन दमने बम धमाका कुश्ता शुन एक तरह गुफ्ता में तनी नस्ल कुश कदो कोशिश कद 3000 ता 5000 शहीद इमरोज़ दमने कोयटा मर्दुम हज़ारा ददन. मैंने पाकिस्तान की आमादन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन खास की तालिबान लश्कर जंगवी सिपाही सहाबा तमाम अजीना टारगेट अज सिर्फ और सिर्फ की बुद मर्दुमी हाजरा और शिया. खूब आलिया का आखिरी सवाल शुमो चरा मर्दुमी हज़ारा हमेशा टारगेट शुद चरा हमेशा मर्दुम कोशिश कदन कि अमी कौम रा नस्ल कुश कनी. जवाब अजी ही अस्ता कि टारगेट अजुना कौमी हज़ारा न बुद टारगेट अजुना नस्ल कुशी मर्दुमी शिया बुद और मने शिया गो अस तमाम आसान टारगेट मर्दुमी हज़ारा अस्ता अज वजह फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अजी प्रूव मुशना कि अज दौर मंगोल्स नस्ल कुशी मु गिरफ्ता था इमरोज रीजन सिर्फ और सिर्फ मजहबी बुदो यजमोस्त हज़ारा अज मने अजु कौम अस्ता कि 90% शिया आबादी दरा और सिर्फ ज़बानी शिया नहीं अस्ता बल्कि नज़रियाती शिया अस्ता इनकलाबी शिया अस्ता सिर्फ अजदान को या हुसैन गुफ्ता दू रोज गिरिया का खाने को मोरा न मिशना बल्कि हर जाए दुनिया बाशन प्रूवमेंट कि मो शिया अस्ते और मुगाए हम रुई बुरी बातिल सर खुर झुकाव न हो. अज अब्दुल अली मज़ारी अफगानिस्तान गिरफ्तार था जनरल मूसाई कोयटा शुमो सेल किन हज़ारा हमेशा प्रूव कत कि मो हर जाए बाशी हमेशा तरक्की मुनी और हमेशा कत कौम को मुखलिस मुनी लेकिन दिदन की नार हर चिकस दे इनामों का जिंदा मुशना अजुबात शिकार कदन अजुबात मने अजमो तकसीम बंदी का दो शुरू कर मने मुख्तलिफ चीज़ा तकसीम कदन नेशनलिस्ट कौम परस्तार अलग कदन मजहबियार अलग कदन वो जनाई की चादर पोपशन उनार अलग कदन उना की बेहिजाबा उनार अलग कदन और आहिस्ता आहिस्ता मोर मने टुकड़ा तकसीम कर इमरोज़ मर्दुम आज़रा मैंने कोयटा कदियक दिगे खुसम न माया और कौम परस्त मुगा और मजहबी मुगा और हिजाबी मुगा और बेहिजाबी बिस्यार द स्पीड मैंने कोयटा ज़्यादा शुदा रही अस्ता वजह जी तमाम चीज़ तचर की मोर तकसीम गदा रही शुमो सोच कि ई कौम चतोर बेदीन शुदा मेतना कि मैंने तारीख़ यकी अज वजूहात की नार नस्ल कुशकत दीनी बुदो यजना बुद अज वजश या बुदो मोर सालहा नस्ल कुशकत
لیکن مو همیشه پروف کردی که مو در راه امام حسین را موری اور شما مور هر چقدر بکشین هر چقدر شهید کنی مو فقط اور فقط دوباره زنده میشین. قوم عزیز یک گپ همیشه در یادتون باشه، ضروری نیه که شما مذهب را مضبوط بگیرین اور قوم را اله کنین یا قوم را مضبوط بگیرین دین را اله کنین. این اردو همیشه یک جای را رفته باز تاریخی از را جور شد. نیمزی پارتیا که مو ناری امروز قوم پرست موگی ایتر مردم هم هستن که با تقوا هستن، نماز میخوانن، ماین تایم منبر میشنن، روزای خود در تایم میگیرن. ممکنه بعضی مذهبی مردم قصد خوب نباشه که اونا خوبه. اور امو ترمنه نمزی مذهبی مردمی کویتا ایتر مردم هم هسته که قوم خورم خوش دارن، صرف خود خور مذهبی نموگن بلکه از ربودوی خورم فخر محسوس مونن. منه هر دویم سیوم خانه کویتا یک نه یک شهید ضرور است. اتحاد واحد رای نجات از ماست. اور بلیزو فیملیز بلیزو خانواده کی شهید دادن، بلیزو خداوند عالم در قرآن می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. خیال نکن اونایی که در راه خدا شهید شدن مردن رفتن، نه بلکه اونا زنده هستن که خدای خو هستن اور از پیش خدای خو رزق میگیرن. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أول وآخر إيليا فاتح خيبر إيليا علي مولا إيليا